Hello, my dear students. Today we're going to start with Unit 2, Simple Past and Past Continuous. I hope you enjoy the class. So, to start with, remember what we did last class? ¿Se acuerdan de lo que hicimos en la clase pasada? Remember? ¿Recuerdas? Yes. There are certain images that we used last class. Hay ciertas imágenes que usamos en la clase pasada. We talked about Daenerys, who is a very smart and attractive person. Jon Snow. He's Jon Snow. He's 14 years old. He's from Winterfell. He is tall and thin. And schedules. We talked about schedules. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Right? I wake up at 8 on Mondays. Tuesday, she eats breakfast at 11. Wednesday, he goes shopping after lunch. Thursday, they have training sessions at the gym. Friday, they hang out with friends. Saturday, we go to ride our bikes. And Sunday, you go to your grandmother's. Good. So all of this was simple present or present simple. Todo esto que hablamos está relacionado al presente simple. ¿Qué es el presente simple? El tiempo verbal en que escribimos. Escribimos en presente. Este tipo de construcción, este tipo de escritura, digamos, está ubicada en el presente y se escribe de esta forma que es muy simple, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada y lo has visto muchas veces en tu vida cotidiana. También vimos el present continuous. They are playing tennis with their friends. They are playing tennis with their friends. Están jugando tenis con sus amigos. ¿Te acuerdas que el presente continuo para hablar de cosas que están pasando ahora mismo? Good. So, at the end of today's class, you'll be able to. Al final de esta clase estarás preparado para tell about your past experiences with pets. Hablar de tus experiencias pasadas con mascotas. Express your emotions about them. Express your emotions about them. And that's all for today. Expresar tus emociones sobre ellos. Y en todo esto va a estar relacionado con el simple past y el past continuous. Va a estar relacionado con el pasado simple, que es el pasado, y el pasado continuo. Good. So, to start with, let's watch a short video. So, the video. It made me feel. Me hizo sentir. ¿Cómo me hizo sentir el video? How did it make you feel? ¿Cómo te hizo sentir?
It made me feel sad, happy, etc., etc. Okay. How did the people react to those first meetings? How did the people react to those first meetings? ¿Cómo reaccionó la gente a esas primeras reuniones o encuentros? They were all touched by the situation. They all wept when they saw their new pets. They were all touched by the situation. They all wept when they saw their new pets. Ellos todos estuvieron como tocados, sería como la traducción al español, pero se refiere a como en el corazón, como que algo les llegó por la situación. Todos ellos lloraron. Wept es el pasado de llorar, no de cry, de weep, cuando ellos vieron a sus nuevas mascotas. This video was very touching for me. This video was very touching for me. Touching se refiere a lo mismo que hablamos arriba, como que te llegó, te tocó. ¿Ya? How was it for you? ¿Cómo fue para ti? I felt, or it made me feel, happy, bored, nostalgic, melancholic, depressed, angry, glad, wistful, etc. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo te hizo sentir? It made me feel, me hizo sentir, o I felt, me sentí. Puede ser happy, feliz, bored, aburrido, nostalgic, nostálgico, sentimental, depresivo, enojado. Glad también es una forma de decir feliz, etc., etc. Okay? Good. So, how many of these expressions did you know? How many, ¿cuántas? Hay dos formas de decir cuánto, ¿ya? En una pregunta, how many y how much. En este caso estamos usando how many. ¿Por qué? Porque how much y how many tienen una pura diferencia, en la cual una es para contar para cosas contables y la otra es para cosas no contables. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero las cosas no contables son cosas que no puedes contar, como por ejemplo el agua. No puedes decir en inglés un agua, dos aguas, tres aguas. O la sal, una sal, dos sales, tres sales. No, en inglés eso no existe. Entonces, para ese tipo de expresiones usamos el how much. En cambio, para las expresiones que puedes contar como 1, 2, 3, 4, bla, 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 usamos how many. How many of these expressions did you know? Probably you know more than 2, okay? Good. So, the word touched or touching here means emocionado o emocionante, okay? Good. So now, a pre-reading activity. Now you're going to read a text related to pets. So have a look to the. Now you're going to read a text related to pets. So have a look to the. Ahora vas a leer un texto relacionado a mascotas, así que mira a la. Two things, dos cosas. The picture. Yes, that's me in the picture. Me and my little pet, my little dog. Yo y mi perro, o mi perro y yo. Okay. And the keywords. Entonces, ya sabemos de qué va a ser lo que vamos a leer. Te estoy dando unas pistas, por eso se llama pre-reading activity, para que cuando leas puedas entender mejor. Entonces, ya tenemos la imagen que nos indica que la historia es sobre una mujer y su perro. ¿Ok? Good. Keywords, las palabras clave. Some years ago. Algunos años atrás. Ago siempre va a referirse hacia el pasado. Por lo tanto, si en una expresión vemos ago es porque está hablando del pasado. So viene de ver, ¿verdad? Pero en pasado. Vio. See es ver. S-E-E, ¿ok? I came closer. Me acerqué. Si yo digo come closer, acércate. I come closer, me acerco. I came closer, me acerqué. Following. Siguiendo. Ese término se usa en Twitter, en Facebook, en Instagram creo que también.
Should. Echó. Esta palabra viene de cuando uno echa a una mascota. Shoo. ¿Ya? Una onomatopeya, que son palabras que vienen del sonido. Shoo. De ahí viene. Overwhelmed. Sobrecogida. ¿Qué es estar sobrecogido? Muy emocionado, como superado por la emoción. Wasn't that glad. No estaba tan feliz. Cuando una expresión dice wasn't o una negación después that algo, por ejemplo, wasn't that glad, no estaba tan contento, no estaba tan feliz, ¿ok? I wasn't that glad, yo no estaba tan contenta, ¿ok? Good. So, all of this should give you a hint of what we're going to read. Todo esto debería darte una pista de lo que vamos a leer, ¿ok? So let's start. My pet and I. This is a picture of some years ago. He's my little dog, Bartok. The story of how we met for the first time is a very happy one. One cold night of April, I was coming back home. I was very sentimental, thinking of sad stuffs, when I saw a little black thing in Trinidad Avenue. At first, I thought that it was a mouse. But when I came closer, I realized that it was a puppy. He was following two people, but they only kicked him and shot him. When I walked past him, I felt overwhelmed by his sweetness. He was eager to be everybody's friend. We looked at each other, and it was love at first sight. So I took him home. My mom wasn't that glad, because we already had one dog by that time. However, she let me keep it. That happened 5 years ago. This is a picture of some years ago. He's my little dog, Bartok. The story of how we met for the first time is a very happy one. One cold night of April, I was coming back home. I was very sentimental, thinking of sad stuffs, when I saw a little black thing in Trinidad Avenue. At first, I thought that it was a mouse, but when I came closer, I realized that it was a puppy. He was following two people, but they only kicked him and shot him. When I walked past him, I felt overwhelmed by his sweetness. He was eager to be everybody's friend. We looked at each other, and it was love at first sight. So I took him home. My mom wasn't that glad, because we already had one dog. However, she let me keep it. That happened 5 years ago. Okay? So, you get a grasp of what is this about? ¿Tienes una idea de lo que eso se trata? Te voy a ayudar un poco. Ya dijimos que ago, atrás, some years ago, algunos años atrás. Te voy a decir lo que significan las palabras subrayadas. Por ejemplo, las palabras de colores o las frases en verde son: The phrases in green are expressions of feelings and emotions. Las expresiones que están en verde son emociones o sentimientos. ¿Ya? Por ejemplo, I was very sentimental. Estaba muy sentimental. I felt overwhelmed by his sweetness. Me sentí sobrecogido por su dulzura o sobrecogida. My mom wasn't that glad. Mi mamá no estaba tan feliz. ¿Ya? Las que están en amarillo son expresiones que nos indican que estamos hablando del pasado. Ago, y por ejemplo la palabra already. Already es algo que ya se hizo, que ya está listo, o que ya ha pasado. We already had one dog. Nosotros ya teníamos un perro. Y todo lo que está en celeste son verbos en pasado o frases en pasado. Ok, good. ¿Alguna otra palabra? Por ejemplo, kicked es patear, o sea, pateó en este caso. Thought, pensó, realized, darse cuenta, etc. Okay, good. So, do you have a pet? ¿Tienes una mascota? A. Yes, I do. No, I don't. Sí, tengo. No, no tengo.
Did you have a pet when you were a child? ¿Tenías un cachorro o una mascota cuando eras pequeño? Yes, I did. No, I didn't. So, you say you like pets. Any kind of pets? Aha! Let me show you the strangest of the world. I hope you keep liking pets after this. Así que tú dices que te gustan las mascotas. ¿Cualquier tipo de mascotas? Déjame mostrarte the strangest of the world, las más extrañas. Espero que te sigan gustando después de esto. Okay, so let's start. Here we have two pictures with two kind of pets. This is a crocodile. This is a crocodile. A crocodile. I read on an article about a crocodile owner who died recently bitten by his little pet. I read an article about a crocodile owner who died recently bitten by his little pet. Las palabras en celeste están en pasado. Tú te preguntarás, pero read se escribe igual, pero se pronuncia distinto. Cuando yo digo I read, yo leo. Pero si yo digo I read, yo leí. Esa es la diferencia. Leí un artículo sobre un dueño de un cocodrilo que recientemente murió mordido por su pequeña mascota. Good. Yesterday, some people told me they loved snakes. They said that the thing they liked the most was their tongues. Ayer, some people told me, me dijeron, que ellos loved snakes. They said that the thing they liked the most was their tongues. Tongues, lenguas. The most, lo que más. Lo que más les gustaba eran sus lenguas. And these two other pets. Here we have a spider and a scorpio. Tarantulas are cute. Some people yelled out. I thought they were mad. Tarantulas are cute. Some people yelled out. I thought they were mad. Las tarántulas son bonitas. Algunas personas gritaron, yelled out. Yo pensé que ellos estaban locos. This is a scorpio, a very poisonous species. My sister bought herself one of these last year. Bought, compró. One of these last year, el año pasado. Siempre que sea last algo, va a ser el pasado, año pasado, last week, semana pasada, last night, anoche, etc. Well, those were weird choices for pets, no doubt. Maybe you just prefer cats and dogs, just like Alexis Sanchez, don't you? Weird es raras. Esas fueron raras opciones para mascotas. Tal vez prefieres gatos y perros, como Alexis Sanchez, ¿no crees? Yes, here we have Alexis Sanchez and his dogs. Look at this. The word those significa esos o esas o aquellos, ¿ya? Y la expresión just like es como tal como, ¿ok? And here we have other very famous pets. Jack, el gato cósmico. I can't remember this cat's name. Weird means informal way of saying strange. Good. So when we talk about past experiences, we use the past simple tense. Cuando hablamos de las experiencias pasadas, usamos el pasado simple. That means that actions, verbs, must be in their past form. For example, I have a dog. I had a dog. ¿Te fijas? Siempre que escribamos entonces en el pasado, o nos refiramos al pasado, tenemos que usar el past simple, que simplemente es que es la misma estructura, pero el verbo se debe cambiar a su forma pasada. La forma pasada de have es had. Hay que aprenderse la mayoría de memoria. The cat eats a lot. The cat ate a lot. There are some expressions that indicate past, such as ago, yesterday, last night, last week, last whatever, recently, etc. Hay algunas expresiones, ¿cierto?, que nos ayudan a saber que estamos hablando del pasado. Ago, yesterday, last night, last week, last whatever, recently.
Last whatever means lo que sea, lo último lo que sea, ¿ok? Examples. I was very sentimental. Yo estaba muy sentimental. Was vendría siendo el pasado de am. I am very sentimental. I was very sentimental. They only kicked him and shoot him. Otra cosa que nos indica que estamos hablando en pasado son las ed al final, las d o ed al final de los verbos. Ah, pero aquí tenemos una que no tiene ed. Ate. Ajá, porque existen dos tipos de verbos. The regular verbs and irregular verbs. ¿Ya? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son todos aquellos que terminen en d o en ed en su forma pasada, como kicked, que en presente sería así, kick, pasado, kicked, presente, kick, pasado, kicked. Y lo mismo aquí, should, should. ¿Te fijas? Diferente de eat, que es un verbo regular, o sea, irregular, sorry. Entonces en pasado sería ate. Good. Yesterday he dreamt about his girlfriend. Yesterday he dreamt about his girlfriend. Dreamt es un verbo regular, ¿ya? Ustedes se pueden preguntar por qué termina en T. Es opcional. También puedes escribir dreamed con ed y se puede decir dreamed, ¿ya? Con D. Good. My dad wasn't that glad. Wasn't. Aquí está con la forma negativa, que es was más not. Plus not. Plus es lo mismo que más. Plus not, ¿ya? Igual que doesn't, wasn't. We were bored last class. Estábamos aburridos la clase pasada. That happened 5 years ago. Eso pasó 5 años atrás. Happened vendría siendo un verbo regular, porque simplemente termina en ed. Good? Good. So when you ask questions, you use the word did. Did you like my dog? Yes, you did. No, you didn't. Did it have a name? Yes, it did. No, it didn't. Were we sad? ¿Estábamos tristes? Yes, we were. No, we weren't. Were sería el equivalente a are en el pasado. Y se escribe también con la negación weren't. El mismo ejercicio que se hace para cambiarlo a forma interrogativa. Simplemente se le pone el verbo to be al principio de la oración. En vez de decir we were sad, were we sad? Good. Was she overwhelmed? Yes, she was. No, she wasn't. So, you add the auxiliary do, but in its past form, did. Eso es lo que hacemos para hacer preguntas. Usamos el do en su forma pasada, que sería el did. Good, very good. If you're using the verb to be, is, am, or are, then just use was or were. You only need to put it at the beginning of the sentence. Solo necesitas ponerlo al principio de la oración. ¿Te fijas? Good. Now, a brief exercise. Do you know Rick and Morty? Rick and Morty are a series that is on Netflix. Okay? Here use simple past. Which one is the right answer? They home last night. They go home or they went home last night. Good. They went home last night. Estamos hablando del pasado. Y lo sabemos ¿por qué? Porque el contexto nos lo da. Porque ahí dice last night, anoche. No puedo decir yo voy a la casa la noche pasada. No. They fought or fight with guns. ¿Qué es fought? Yes. Fought es el pasado de fight. So they fought with guns. Then. Rick of the family pet looked after and look. Yes, looked after. Cuidó. Se preocupó. They, somebody. A, they insult. B, they insulted. Very good. They insulted. They a great time together. They have a great time together. And they had a great time together. ¿Ambas podrían ser correctas? Sí, pero solamente una en este contexto y sería had.
Ellos la pasaron muy bien. ¿Ya? They had a great time together. Pero si yo digo they have a great time together, ellos la están pasando muy bien o ellos la pasan muy bien. ¿Ya? Have a great time es pasarla muy bien. Good. So that's it. And there a pee stain on the carpet. Pis es pipí, stain, mancha. Carpet, alfombra. There was a pee stain on the carpet. There is a pee stain on the carpet. There was. Good, very good. So, what did we learn today? Today we learned about expressing past experiences. We learned about some different pets people like to have. We learned about expressing how we feel toward pets, and we learned some words that are helpful to recognize past tense, such as recently, yesterday, last time, etc. So, see you soon. Remember to work on your homework and have a nice day. Bye bye.